ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मो प्रिय समस्त सुधीवृंद को गोटे गोटे प्रणाम। गत अध्याय आम आलोचना करुले प्राणवायु को कौ वायु खाए ये तो कथा तार उत्तर भी आपण मानक सब देली। आपण मानक कौन लगिला कौन ना मुझे कहीपरि किंतु मोर जी ज्ञान तारी परिसर भितर मुझे आपण मानक जनइली कथा। आज्ञा कही कौन आज्ञा जे हिंदू धर्म आमर धर्म उपर जो आलोचना भी समस्ते कर हिंदू धर्म ख्रीस्टियान धर्म मुस्लिम धर्म तीनटा धर्म आम पृथ्वी देखुं आम भारत वर्ष आम भी देखुं तीन धर्मर लोक किछि दिन तलो गोटे पाला चलती कौन जे मूल निवासी माने भारत जो मैंने थे मूल निवासी यूरोसियन माने यूरोसियन ब्राह्मण माने आसी से सब पुराण शास्त्र उपर भड़के धमकेकी दास भली कर रखिले छुआ अछुआ भेदभाव कर रखिले। अरे यूरोसियन माने आसिले कौटू आज्ञा मुझे मोर ये चैनल माध्यम कही आसी जे आमर ये देखो आज्ञा सत्य त्रेतया द्वापर कली यही तो चार्टा जुग प्रति जुगे सब आगू को एवं जो कहते द्वापर जुग थिला द्वापर जुग थिला कि से जाइए द्वापर जुगर जो मैंने लेखकार जो मैंने लिखिं द्वापर जुगर केता लोक मनुष्य थिले केते वर्ष आयुष थिला प्रमाण भी लेखा अच्छी आज्ञा। कली जुगर लोक केता लंब केते आयुष आम ए विषय सम्यक आलोचना करिया। कारण कहीं कहली ना गोटे लोक गांधारी चरित्र को आक्षेप कर कहते गांधारी गोटे 100 पुओ किपर जन्म करेंगे ये सब अबांतर कथा किंतु भल सुंदर क्वालिफिकेशन लोक एजुकेटेड पर्सन कि जो मैंने अति शिक्षित उच्च शिक्षित से मैंने कौन करती से मैंने शिक्षागत योग्यता खाली बही उपर रुहति किंतु संसार नीति नियम चलन ताकू टे देखा कि तर्जमा करते तेणु आज आम तर्जमा कर देखा जे गांधारी 100 फुट मु कौन सी लेखकार लेखा उपर कथा कहूनी। कारण लेखकार मानकर मत हूँ सी विभिन्न रकम आड़ देखे कि विभिन्न रकम लिखते। कारण मुझे कही आसी लेखकार कौन लिखिला आमे तापरे ताको पढ़िबा जानिबा कि तापर आमे तर्जमा करिबा ताको आमे युक्तियुक्त बाढ़िबा यही तो हूँ कथा। आज्ञा देखो आज्ञा सुंदर तथ्य मुझे से जो लोक कहती गांधारी चरित्र पर जो मैंने ताको भी सपोर्ट करुँच ठीक कथा जे 100 पुओ केमी जन्म कर किंतु आज्ञा आम मूल जो देखा वैदिक मतरे हिंदू धर्म हिंदू शास्त्र उपर जो मैंने कहते यूरोसियन मूलवासी मूल निवासी मानक एमान आसी कले आम तो वर्ल्ड मानचित्र देखु आमर 7टा महादेश 7टा महादेश एशिया महादेश है बड़ तल कहते आफ्रिका महादेश ता मध्य रोज किए ना यूरोप महादेश मानचित्र आपण देखिए हूँ मानचित्र देखे ना मो पाखे मुझे कौट आने देखिए से छाड़ू जे एशिया महादेश को लगिक रही यूरोप महादेश यूरोप महादेश छाड़ी हूँ आफ्रिका महादेश तापर आउ सब जो देश यही 3 देश यूरोसियन कथा पढ़ुची कारण यूरोपियन आसी से माने ब्राह्मण होगी आसिक शासन गादी माड़ी बसिले तुम मूल निवासी कौट थिल तुम मूल निवासी कौन द्राविड़ थिल से कौन आर्य थिले। हाँ तुम जो कौत अमके लोक लिखी ये लोक लिखी से लोक तुम जमी पुराण को मना कर ना पुराण हूँ गोटे कपोल कल्पित तो सी जो लोक लिखी से कपोल कल्पित हो पारे भूल कहली कि आज्ञा कहतु जे केते वर्ष है कागज कलम उद्भावन लगा जो बही लेखा है केते वर्ष है आगुरी कौन लेखा होता से लेखा पिंडी अच्छी तुम पाखे। हाँ
तुम पुराण को कौच गोटे कल्पल कल्पित जो गांधारी 100 टकर मूर्ख अति शिक्षित है अति इति हुए सब जिन कलिजुगर आयुष हूँ 120 वर्ष परम आयु मनुष्यर हाथ हूँ 3.5 हाथ तार उच्चता ता निज हाथ से 3.5 हाथ तेणु द्वापर जुगर आम देखा केते वर्ष आयुष ना 1000 वर्ष परम आयु 1000 वर्ष परम आयु निज हाथ होती 7 हाथ से मनुष्य ता निज 7 हाथ से उच्चता थिला केते जुग को जीवा सेठी आयुष होती केते ना 10,000 वर्ष एठी होती 1000 वर्ष सेठी 10 गुणा 10,000 वर्ष मनुष्यर उच्चता केते निज मनुष्य निज हाथ 14 हाथ रोच पुणी ता उपरको आम सत्य जुग को जीवा सत्य जुगर मनुष्य आयुष केते 1,00,000 वर्ष 1,00,000 वर्ष आयुष को तांकर उच्चता केते निज हाथ 21 हाथ देखो आज्ञा ये सब है पुराण कथा लेखा अच्छी जो मैंने लेखिले से लेखकार मुंडे पशिला किए तमें आज जो कौच मूल निवासी मान यूरोपियन मैंने कले गोटे लेखा है जय भीम बोलिक सब करुच से लेखाटा से जो लिखला तुम कौन तक देखी कि देखी न सी चिंताधारा देला किए जड़े कई ऐश्वरिक शक्ति अच्छी आमर आज आलोचना पड़ा आम आलोचना करने रखी जे गांधार 100 पुओ पर सी कौन किए लिखला मुझे तर्जमा करने जी ना मु निजस्व मत निजे ही देवी आ जी जुक्ति करने चाहे मो पाखे बस जुक्ति कर जुक्ति बतईबी कारण मोर ये चैनल माध्यम सब बुझे आसी ज्ञान तत्व स्वयं कल्की नारायण ज्ञान वाणी सी भी लोक ठीक निश्चित देखु आ निश्चित जानू देखो आज्ञा आम अभी वैज्ञानिक मान मतर जा डॉक्टर मान मतर जा कलिजुगर मनुष्यर आयुष हूँ 120 वर्ष 120 वर्ष परम आउर गोटे स्त्री लोक डिमांड दब के शुद्ध ओडिया कहूँ आज्ञा 400 डिमांड दब 400 डिमांड माने केते थर से रजस्वला हम 400 थर तार कनसिव कर जो गर्भधारण कर क्षमता रहा से 400 थर सी 400 थर जब जीवन भितर आसे केते वर्ष लगे वर्ष के आज्ञा मास 30 दिन वर्ष गला 12 मास हिसाब मुझे बताऊँ से लोक भी हिसाब से शुणी पार्थ आ निश्चित जान मूर्ख समाज से जान अरे 120 वर्षर परमार लोक जो स्त्री लोक 120 वर्ष के बचुती के न बचुती जाए से बाहर से किंतु डॉक्टर मान मत हिसाब से 400 डिमांड जो दब 400 डिमांड 400 थर तार रजस्वला हम गोटे स्त्री लोक केते वर्ष हम कलिजुगर गोटे झी रजस्वला ज्ञान प्राप्त हाँपाई मिनिमम 10 वर्ष 12 वर्ष लगे किए 10 वर्ष किए 11 वर्ष किए 12 वर्ष 9 वर्ष पर तेणु 10 वर्ष स्त्री लोक रजस्वला वर्ष कहला 12 मास तेणु 400 को हरण करदे आपंकर बाहर 38 वर्ष 3 मास 3 दिन लगे ये तो आज्ञा हिसाब ना भूल करेंगे आप कैलकुलेटर मार देखिए तेणु से 38 वर्ष ये 10 वर्ष 48 वर्ष तो 50 वर्ष ऊर्ध्व हेल्ले आउ स्त्री लोक गर्भधारण कर ना तेणु सी से हिसाब से कहले कौन ना ये 100 पुत्र केमी जन्म कले अरे मूर्ख से ये कलिजुगर मनुष्यर आयुष है 120 वर्ष परमार लोक 400 डिमांड गोटे स्त्री लोक दे पार 400 थर से रजस्वला हो पार तेणु तार 10 गुणा बढ़ुची कौटी द्वापर जुगर बढ़ुची ना नहीं आज्ञा मनुष्यर आयुष जो 120 को सेठी बसुची के 1000 वर्ष तेणु 1000 वर्ष तार 10 गुणा बढ़ला बेलू 4000 थर डिमांड से दब 4000 डिमांड आप बाहर करूँ केते सब वर्ष लगला 38 वर्ष 33 जो 3 मास 3 दिन की आपंकर 10 गुण देले केते 380 मास 380 वर्ष तेणु 380 वर्ष जो स्त्री लोकर प्रजनन क्षमता
ସେ 100 ପୁତ୍ର କାହିଁ ଜନ୍ମ କରି ନପାରିବ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଟିକେ ଇନର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଅ। ଯଦି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସ, ବାଇଟ୍ ଦିଅ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ଏ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଦେଇ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ, କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିଛ? ଖାଲି ସମାଜକୁ ଭଡ଼କେଇବା ପାଇଁ ବସିଛ। କାଲି ସକାଳେ ସମାଜର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଆସିବ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି କି ଠିକ୍ କହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେ ଗାନ୍ଧାରୀର ପୁଅ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ 100 ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ 100 ଥର 100 ବର୍ଷ ତାକୁ 100 ବର୍ଷ ତ ଲାଗିବନି, କମ୍ ଲାଗିବ 100 ବର୍ଷ ଲାଗୁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ 380 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଥିଲା। ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ବା ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ମତ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଯାଉ, ପୌରାଣିକ କଥା ମୁଁ ଧରୁନି, ପୌରାଣିକ କଥା ସେପାରେଟ ଥିଙ୍ଗ। କିଏ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ମାଛ ଗର୍ଭରେ ଛୁଆ ହେଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଆମେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା, ଦେଖିବା ଯିଏ ଲେଖିଲା ସେ ଠିକ୍ ଲେଖିଲା କି ଭୁଲ ଲେଖିଲା। ତେଣୁ ସେଠି ଯଦି ଭୁଲ ଲେଖିଛି, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୂଳ ନିବାସୀ ୟୁରୋସିଆନ ମାନେ ଆଜି ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ, ସେ କାହିଁ ଭୁଲ ନ ଲେଖିଥିବ? ହଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଜାତି ଧର୍ମ, ବେଦ କ'ଣ ବେଦ କହିଛି ବେଦ ଜାତି ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଜାତି ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? କାରଣ ଆମ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା, ମୁଁ ଜାତିର ଗୋପାଳ, ମୁଁ ଗୋପାଳ ଜାତିର ଲୋକ, ମୁଁ କହୁନି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି? ହଁ, ଆମର ଏଇ ଗ୍ରାମର କଥା, ମୁଁ ଆମର ଏଇ ପଲ୍ଲୀ ରଘୁନାଥପୁର ଗ୍ରାମର କଥା କହୁଛି। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ କେନାଲ ଯାଇଛି। ଏ କେନାଲ ଗୋଟେ ଆଗେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଥିଲା। ଖଜୁରୀ ଗଛରୁ ତାଡ଼ି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ତମାର ମାନେ ଆସି ବସିକି ଖଜୁରୀ ତାଡ଼ି କରିକି ବସେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ସକାଳ ହେଲେ ସେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସେଇଥିବେ, ସକାଳ ହେଲେ ଆପଣ ପିଇବେ ଖଜୁରୀ ରସ, ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର ଲାଗିବ। ସେଇ ରସ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାକେ ବସାଯାଏ ଖରାରେ, ସିଏ ହେଇଯିବ ମଦ ଭଳି ଗନ୍ଧ ଆସିବ। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ପିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାସନା ଆସେ, ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାସନାରେ ସେ ତା ନିଜକୁ ନିଜ ଘୃଣା କରି ସେ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ତେଣୁ ଦଳିତ ହେଲେ କେଉଁମାନେ? ହଁ, ସେଇମାନେ ଦଳିତ ହେଲେ, ସେମାନେ ପିଇଲେ। ନିଜକୁ ନିଜ ଯେତେବେଳେ ଗନ୍ଧ ଆସିଲା, ନିଜ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲା, ସେ ଦୂରେଇ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଛୁଅନ୍ତିନି। ଅଛୁଆ ସେଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୂଳ ନିଶା ଖାଇକି ବୁଲିଲେ, ତାଡ଼ି ଖାଇକି ବୁଲିଲେ, ସେଇ ଆଦିବାସୀରେ କ'ଣ ଭଲ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ନାହିଁ? କେମିତି ରହିଲେ? ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେବେ କାରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମୋ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଆସିଲେ ଚାରୋଟି। ମୋ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଗୁରୁଦେବା ନମ, ଯେଉଁ କହିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ତାଧାରା କରେଇଲି, ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ସେ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ତୁମେ ପୂଜା କରିବା, ହେଇପାରିବନି। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ କଥା, ମୋ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗଲିବା କାହାଣୀ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଠାକୁର କହିଛି ଯିଏ ଆମିଷ ଖାଇନଥିବ ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ, ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନର ସତ ସତ କଥା, ମାନେ ମୁଁ କେବେ ମିଛ କୁହେନି ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁର ମୋ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର, ତେଣୁ ଆମେ ତ ଆଇଁଷ ଖାଇଛୁ, ତେଣୁ ବିନା ନିରାମିଷ ଖାଇଲା, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ବିନା ନିରାମିଷ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆଇଁଷ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପାଇଲି। ସିଏ 5 ଦିନ 5 ରାତି କହିଥିଲେ, ଇଏ 5 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଥା ମୁଁ ପଛରେ ଆଉ ତ କହିବିନି ଛାଡ଼କୁ, ଯାହା ଘଟଣା ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ଅଙ୍ଗ ଲିଭେଇ ନେଲି। ସେ ଠାକୁରକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ମୁଁ ନିଜେ ପୂଜା କରୁଛି। କାହିଁ ଆଜ୍ଞା? କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଆରେ ମୋ ଘରକୁ ମୋ ଠାକୁର ଆସିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପୂଜା କରିବିନି, ତୁମେ କାହିଁ ଆସି ପୂଜା କରିବ? ହଁ ହୁଏ, ପୂଜା କରନ୍ତି କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୁତି ଖିଆ ହେଇଗଲା କି ମୂର୍ତ୍ତି ଖିଆ ହେଇଗଲା, କୌଣସି ଅଶୌଚ କର୍ମ ଆସିଗଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ପୂଜା କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛୁଇଁବୁନୁ। ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମକୁ ଘୃଣା କରିବ କାହିଁକି? ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ତମେ ଦୂରେଇକି ରହିବ କାହିଁକି? ତମେ ଯଦି ସେମିତି କର୍ମ କରିବ, ତାହେଲେ ତମେ କାହିଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହେବ?
ତେଣୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହେବାଟା ଜାତିଭେଦ କେବେ ବେଦ ତିଆରି କରିନି କି ଭଗବାନ ତିଆରି କରିନି, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ସେ ତିଆରି କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋପାଳର ପିଲା, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଳି କର୍ମ ବି କରିପାରୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିପାରୁଛି, ମୋ ଠାକୁର ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଭୁଲ କହିଲି କି ଆଜ୍ଞା? ଏଇ କଥା ବୋଧେ କହିବାର ଥିଲା, କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗାନ୍ଧାରୀର ଯେଉଁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଉପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା କହିବା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା କହିବା ବହୁତ ସମୟ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଯେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଗାନ୍ଧାରୀର 100 ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବାର ମାନେ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ମତ, ଲେଖକମାନେ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ମତ ଉପରେ ଯିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ, ଆମେ ପୁଣି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆଇଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟା କେଉଁଟା, ଆମେ ଦେଖିବା, ଜାଣିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ଯଦି ଗୋଟେ 100 ବର୍ଷର ପରମାୟୁ ଆୟୁଷ ଯେଉଁ ସମାଜ ତରଣୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଞ୍ଜିରେ ବା ଆମର ଜାତକରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେ 120 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ବା 100 ବର୍ଷ ପରମାୟୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି 400 ଡିମ୍ବାଣୁ ବା 400 ଥର ରଜସ୍ୱଳା ହୋଇପାରେ, ତାର ଜୀବନକାଳ 38, 10, 48, 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି 50 ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାରିବ ନାହିଁ। ନା ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ କି? ନା ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ? ହଁ, ସେ ବିଦ୍ୟା ତ ଜଣା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର 10 ଗୁଣା ଆୟୁଷ ହେଉଛି କିଏ ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ 10 ଗୁଣା ଆୟୁଷ ଯଦି ବଢ଼ିଲା, 120 ବର୍ଷକୁ 10 ଗୁଣା ହେଲା ବେଳକୁ 1200 ବର୍ଷ, 1000 ବର୍ଷ, ସେ କହୁଛନ୍ତି 1000 ବର୍ଷ। ତେଣୁ 10 ଗୁଣା ବଢ଼ିଲା ମାନେ ଇଏ 400କୁ ସେ 4000 ଥର ସେ ରଜସ୍ୱଳା ହେଇପାରିବ। 4000 ଥର ରଜସ୍ୱଳା ହେଲା ପାଇଁ ଇଏ 38 ବର୍ଷ 3 ମାସ 3 ଦିନ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 380 ବର୍ଷ। ପୁଣି 30 ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ 380 ବର୍ଷ 382 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। 382 ବର୍ଷ 6 ମାସ ବିତିଯିବ। ତ 382 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କାହିଁ 100ଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ନପାରିବ? କ'ଣ ପାଇଁ ଓ? ତମେ କିଛି ପୁରାଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଶିଖ, ଯଦି ବେପାର ତ ମୂଳ ନିବାସୀ କଥା ଛାଡ଼, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦିଅ ନାହିଁ। ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ନେଲେ ନିଜେ ଖାଲରେ ପଡ଼ିବ, କେହି ଉଠେଇବାକୁ ନଥିବେ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କର ନାହିଁ କେବେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଏତକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋ କଥା ଟିକେ ଭାରି ଟାଣ ଭଳି ଲାଗୁଥିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଶୁଣୁଥିବେ ସେ ଟାଣ ଭଳି ଲାଗୁଥିବ, ହେତୁବାଦୀ ଉପରେ କହିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏତକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଜାଣିଛ, ଜ୍ଞାନ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଚାଲ। ଆଉ ଭୁଲ ରାସ୍ତା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ବତାଅନି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି କହିବା।